guys, mag-bake box daw sila guys. Tignan nyo guys. At asa naman natin to ilagay? Saan to natin ilagay guys? Wala tayong malalagyan. Dito na lang. Oh yeah! So, di ba mag-bake box sila? Patay mo! Nagulat. Wait, sabo na! Malindot, lagi kayo ibalik. It's working to Dali, buksan! Buksan! Hello guys. Hey! Sa akin ang lutak mo, putay sila mo.